जेतेबेले प्रभुकर मुद्रिका देखिले माँ सीता मने मने चिंता करुछंती केही जने राक्षस ए मुद्रिका देछि किंतु माँ सीता मने मने चिंता करुछंती मो स्वामी को मुद्रिका आउ बहुत कांदुछंती माँ सीता गछ ऊपर बसिछंती हनुमान शिशुबा गछरे आउ गाउछंती भगवान को भजन माँ सीता मते चिन्हिबे बोली हनुमान कहउछंती बोलो जय राम श्री राम जय जय राम 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 मंगल भवन मंगल हारी बोलो जय राम श्री राम जय जय राम बोलो जय राम श्री राम जय जय राम तब हूँ दशरथ अजर बिहारी बोलो जय राम श्री राम जय जय राम बोलो जय राम श्री राम जय जय राम हृद मन दे सीता शुणती सादरे आद्यप्रांत कथा कपि गाए मृदु स्वरे कहती जानकी भाई कन्न रसायन ए बाणी जे भाषे नुहे प्रकट केशन तहु हनुमान प्रवेशिला सती पासे बोली बसिले हृदय संकासे कहे कपि माता मोहि श्री राम दूत राम शपथ माता कहूछि गो सत श्री राम जय राम राम रानी बोलो जय रानी बोलो जय राम दुर्बा बोलो
ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଦ୍ରିକା ନେଇ ଆସିଛୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିପରି ଅଛନ୍ତି ରେ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ମତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ ମତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ପାପିଷ୍ଟ ରାବଣ ମତେ ଚୋରାଇ ଆଣି এই অশোক বনরে বন্দী করে রখিছি রে পুত্র ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ମତେ ମନେ ପକାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣପତି ରେ କହ ମାରୁତି ମତେ ମନେ ପକାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣପତି ରେ କହ ମାରୁତି ମୁझे ଚୋରି ହେଉ ଅଛି ଚୋରି ହେଉ ଅଛି ଚୋରି ହେଉ ଅଛି ତାଙ୍କ କିରଣୀରେ କହ ମାରୁତି ପୁତ୍ର ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିପରି ଅଛି